Nagaland laga member of parliament Lok Sabha jundule Sri S Subongmeren Jamir ase tai prole June 10 laga dindi Dimapur Sukhovi aru Molbom railway station dibli visit kurise update ekta palage sabtule tai laga itu visit pre tai pra duli Indian Railways aru kisim laga state government departments kan jun Dimapur de ase aru Chumukidima districts ase tate fine laga officials kan logote tai pra meeting luise aru dilu especially juntu Nagaland state de railway development projects ase itu laga kam upor de tai pra itu laga progress upor de tai pra one kota han kurise bina khabar pai ase idule Dimapur railway station laga debri tai jundule itu discuss kuri daga homai officials kan pra MP jundule Subongmeren Jamir sir ke bili on itia hui daga development laga kam kan lo borde bi aru itu bordule project laga progress laga upor ki tahan duk pai ase officials kan pra itu laga upor bi tahan problem khabar kan luise bina jankari pai ase aru inia kurna Sukhovi railway station de bile Subongmeren Jamir prado meeting ekta railway officials kan logote aru additional deputy commissioner ADC aru additional deputy commissioner of police ADCP Chumukidima kan logote bi luise bina khabar pai ase খবৰ পাই থাকা দিলি একটা নতুন কমন ফেসিলিটি সেন্টার যোনটোকে CFC গৈ ইদুলে নতুন Chumukidima নাগালেণ্ডে খুলিছে গুনে কোৱাছে আৰু ইটোৰ পৰা দিলি ফাৰ্মাৰ্স কানকে আৰু বি একটা ডাঙৰ হপ দিবলৈ কাৰণে আছে গুনে বি জানকাৰী পাইছে আৰু দিলে নেক্টৰ পৰা যোনটো PM ডিভাইন স্কিম লগা ভিতৰৰ পৰা দিলে ইটোৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে গুনে কোৱাছে ইদু সেন্টার পৰা দিলে banana plant laga mane banana laga juntu gas khan ase idu khan lo laga juntu letra khan ase waste khan ase idu khan ke dule valuable mane kimti saman khan juntu natural fiber paper aru eco friendly fertilizer khan banawole motot dibo kine bi khabar pai ase farmers khan pra dule ekta notun soil testing kit jun laga nam Vasundhara thakise idu bi ule organic farming ke support kuribole nimide paise guna khabar pai ase itu laga juntu target ase idule simple ase will be beshi powerful ase idule local resources khan ke dule aru bi better lives bonabole nimide ase binabi khabar pai ase training pra aru tools pra aru technology pra dule itu project pra do farmers khan ke tai khan laga crops khan juntu ase kheti khan itu pra bi beshi tahan ke ule modot kuribole ase juntu dule beshi opportunity dibo sustainability dibo aru notice laga upore greener future bi dibo kina bi jankari pai ase June 10 laga din de Wokha laga drugs control officer aru district administration aru police khan pa to mili kina bole pharmacist khan de Wokha town de ekta enforcement drive kurise guna khabar pai ase yedi bole state drug control authority khan pra to cancellation order ekta pa piche de bole license khan to especially 15 pharmacies laga dule itu to niyam ke bhanga nimide mane drug and cosmetic rules rule 65/2 aru 1945 laga hisab te aru section 42 pharmacy act 1948 laga hisab te ule itu 15 pharmacies to revoked kuri dise mane license khan dule revoked kuri dise guna bi cover pai ase Rajasthan laga Dausa Manoharpur kogina thaka highway de ule Tuesday laga rati de ekta dangur rasta laga accident hua homete ede 5 jon manu khan laga jan jaise guna khabar pai ase itu 5 jon manu khan laga majete ule notun shadi guri thaka bride aru groom mane mota magi tahan bi thakise guna khabar pai ase alag 4 jon khan dule serious injuries mane bishi biar pra jokhom pai gina ase guna khabar pai ase itu sob manu khan mane juntu gari thakise tahan dule Madhya Pradesh de return hoi thakise kundule tahan pra wedding ceremony ekta attend kura bise itu gari khan pra dule 14 pra 15 manu khan nisna mane olop jankari pa home dile itu gari tu olop overloading bi thakise aru in fact olop overloading hoina olop bishi overloading thakise idone 14 to 15 manu khan dule ekta gari te boado itu bi le astorik kotha ase kundu de bride bi thakise groom bi thakise aru dalaga family members khan bi thakise idu gari pra dule control kuribo na parigina itu driver pa le gari ke control kor na parigina itu hadsa hoise bina bi khor pai ase কোৱা নিচিনা উলিয়াই ইয়াতে 5 জন মানুহ লাga জান যাই কিনা আছে আৰু পুলিচ লাga যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন দ পুলিচ খান পৰা কৰি আছে আৰু ভিকটিম দ কোন আছে নলিবি ভিকটিম খান লাga মুৰা লাga আইডেন্টিফিকেশন খান তুলি ইতিয়া তক বি পুলিচ খান পৰা কৰি আছে কিনা খবৰ আই থাকা আপনি গান সব কে বি জানাই দিয়েছে that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead